pas passif. Не будьте пассивными. Alors c'est vrai que quand on est assis, qu'on écoute quelqu'un, bon, ben, on écoute quelqu'un qui parle, mais on peut être actif parce qu'on est dans ce qui se passe et on prend des notes. Когда мы сидим и слушаем кого-то, да, вы только слушаете, но можно быть активными слушателями. Мы вникаем, мы записываем. Parce qu'on est concerné. Потому что нас это касается. Parce qu'on dit ici, je vais réussir, je vais réaliser mes rêves, je vais devenir diamant, je vais gagner de l'argent, je vais changer la vie de ma famille. Потому что здесь я добьюсь успеха, здесь я стану даймонд, здесь я изменю жизнь своей семье. Donc on est concerné. Так что нас это касается. Donc je reviens sur le thème sur lequel j'étais. Так, я вернусь к той теме, о которой я говорила. Sur cette éthique du travail. Это этика. Cette éthique du travail de ne pas chercher à je donne rien, j'en fais le moins possible. Я ничего не отдаю, я делаю как можно меньше. Je ne veux pas travailler, я не хочу работать, mais je veux les récompenses, je veux l'argent, je veux la reconnaissance, je veux le succès instantané, etc., etc. Хочу вознаграждение, хочу признание, хочу славы, хочу успеха и так далее. Alors que l'alchimie, le cocktail, la recette, après vous voulez de... Алхимия сама, смесь. Коктейль, de la croissance, des résultats, de l'argent, du succès, il est dans quoi? Une opportunité moderne dans laquelle qui nous est accessible et avec laquelle on n'a pas de limite, comme le fait de développer la raison, associé à une éthique de travail, peut-être comme les anciennes générations qui étaient sérieux au travail. Такой, как может быть была у прошлых поколений, их отношение к труду. D'accord? Il faut travailler, c'est normal, il faut надо работать, трудиться, это нормально, надо посеять, чтобы пожать. Quand on met ces deux choses ensemble, когда мы эти две вещи вместе соединяем, on construit. Когда мы строим, on grandit. Мы растем. Être, быть, faire, avoir. Делать и иметь. Et quand on fait, и когда мы делаем, ce que l'on est s'améliore. То с кем мы являемся, оно становится лучше. Et quand qui on est s'améliore, и когда то, кем мы являемся, оно становится лучше, ce que l'on fait, то, что мы делаем, est mieux fait. Оно лучше делается. Plus de résultats. Больше результатов. Donc ce que j'obtiens devient de plus en plus grand, то, de plus en plus important, de plus en plus de valeur. Оно становится все больше, все крупнее, все более ценным, высоким. Être, faire, avoir. Это быть, делать, иметь. Alors, ce que l'on est, c'est en fonction de ce que l'on pense et de ce que l'on fait. Это связано напрямую, да, от того, что мы делаем и ce que l'on fait et ce que l'on pense. Что мы делаем и что мы думаем. Ce que l'on pense et ce que l'on fait. Что мы думаем и что мы делаем. De la même manière que Точно так же, как en termes physiques de corps, в физическом плане, то, что касается нашего тела, on est ce que l'on mange. Мы то, что мы едим. Да. Да. Vous savez ça? Вы это знаете? Да. Tout le monde le sait, et pourtant. Все это знают, а между тем... Et pourtant. А между тем... Ok, mais tout le monde le sait, d'accord? Да, но все это знают. Et on va dire que ce que l'on met dans notre bouche, on a... Что мы вкладываем себе в рот, ça se fait pas sans qu'on s'en aperçoive, parce qu'on le fait nous-mêmes. Это не проходит без нашего внимания, потому что мы все-таки это сами делаем. On le fait nous-mêmes, d'accord? Мы видим, что мы делаем, мы сами это делаем. Si on a un manque d'information ou d'attention à l'importance qu'on donne à son trésor, la santé, etc., on peut faire les choses consciemment, mais sans avoir conscience de ce qu'on est en train de mettre dans son corps. Если мы невнимательно, да, без осознания относимся к состоянию своего здоровья, то мы можем и неосознанно, особо зная, типа, да, но непонятно что вкладывать себе в рот. Mais bon, on le fait soi-même, donc on est conscient quand on met quelque chose à la bouche, d'accord? Сами. Мы осознанно что-то подносим ко рту. Mais il y a autre chose qui fait aussi ce que l'on est. C'est-à-dire avec quoi on nourrit notre esprit. Это то, чем мы питаем, кормим наш разум. Parce qu'on est ce que l'on pense. Потому что мы – это то, что мы думаем. Ce que vous pensez le plus souvent chaque jour. То, что вы думаете чаще всего каждый день. C'est ça que vous faites. Именно это вы делаете. C'est ça que vous êtes. Этим вы являетесь. Et c'est ça que vous obtenez ou que vous obtiendrez. И это вы получаете или получите. Donc, avec quoi je nourris mon esprit? Так вот, какую пищу я даю своему разуму?
si on écoute les informations à la télévision, alors que ce soit des chaînes françaises, américaines ou peu importe, c'est toujours que des mauvaises nouvelles. Tout va mal. Tout le monde va mal. Là-bas, il y a 10 morts, là-bas, il y en a 50, là, il y a 6, là, il y a un accident, là, il y a ça. Là, on a licencié tant de personnes. L'économie va mal. Ah, là, il y a un méchant tueur qui a tué tant de personnes. Etc. C'est, je veux dire, c'est que des trucs comme ça. C'est la crise financière, les gens n'ont pas d'argent, les gens n'ont pas de possibilités, il n'y a pas de solution, le chômage augmente, et les pauvres gens, ils n'ont pas de solution, ils en ont marre, ils sont pauvres, qu'est-ce que... Люди бедные, у них нет выхода, им все надоело, они погибли и так далее. Je veux dire, ça c'est... je donne l'impression de caricaturer, mais c'est pas une caricature. Я создаю ощущение карикатуры, но на самом деле это совсем не карикатура. C'est comme ça. Так оно и есть. Je veux dire, quand tu le sais, когда ты об этом знаешь, tu n'es pas obligé de manger ça. Ты не обязан это поглощать. J'éteins la télé, j'éteins la radio. La diète des chaînes où il y a que des informations comme ça, très souvent des informations comme ça. Я сяду на диету, да, избавлюсь от этих вот каналов всех, в которых очень часто идет только такая информация. Puisque, les amis, ici il n'y a rien d'ésotérique. Тут в этом нет никакой эзотерики. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de compliqué. Выдающегося, ничего сложного. De comprendre qu'en fonction de ce que l'on... Чтобы понять. Les pensées qu'on met dans sa tête, les pensées qu'on a le plus chaque jour, ben, c'est qui on est, c'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on décide et c'est ce que l'on a. Все в зависимости от тех мыслей, которые у нас чаще всего в голове. Что мы думаем, тем мы являемся. Да? От этого зависит, кем мы являемся, что мы думаем, кто мы. De la même manière, on sait que l'environnement точно так же мы знаем, что среда, d'une personne, окружающая среда, notre environnement nous influence. Наша окружающая среда на нас влияет. Notre environnement nous influence. Наше окружение на нас влияет. Ça veut dire, это означает, les gens que l'on fréquente люди, le plus souvent chaque с которыми мы общаемся чаще всего каждый день. Il y a une statistique avec ça. Есть статистика в этом плане. C'est-à-dire que les 5-6 personnes 5-6 человек, que vous fréquentez, с которыми вы общаетесь, que vous fréquentez chaque jour, больше всего каждый день, influence влияет votre manière de penser, на ваш образ мысли, votre manière de vivre, ваш образ жизни, votre manière de parler, вашу манеру говорить, votre hygiène de vie, на ваш образ жизни, votre optimisme ou votre pessimisme, на ваш пессимизм или оптимизм, etc. И так далее, и так далее. Je veux dire, les 5-6 personnes 5-6 человек, au milieu desquelles среди которых on est le plus мы chaque jour, вращаемся больше всего каждый день, c'est le reflet, à travers ça, c'est le reflet de это comment on pense, comment on vit, отражает, что мы думаем, как мы живем, nos ambitions, nos attentes, наши амбиции, etc. мировоззрение, наши ожидания и так далее. La somme prends les 5-6 personnes que tu fréquentes, Возьми 5-6 человек, с которыми ты общаешься, tu regardes qu'est-ce qu'ils font, combien ils gagnent, et comment ils pensent, et quelle hygiène de vie ils ont. Как они зарабатывают, что они думают, да, и какой у них образ жизни. Et tu vas comprendre, parce que peut-être tu ne t'en rends pas compte quand tu es au milieu des autres. Потому что иногда, может, ты сразу не осознаешь, когда ты среди других. Mais en regardant ça, tu vas te Но rendre когда compte посмотришь внимательно, ты увидишь. de ton hygiène de vie, de ta manière de Твой penser, образ жизни, de ce que tu твой gagnes, менталитет, то, что ты et surtout зарабатываешь. des perspectives que tu as ou que tu n'as pas. А главное, перспективы, какие у тебя есть или нет. Parce que quand on est, ça a été, il y a un chercheur de l'université un professeur de l'université de Harvard. Один ученый, профессор Гарвардского университета, il a baptisé ça, c'est-à-dire назвал les 5-6 personnes эти 5-6 человек, avec lesquelles on passe le plus de temps chaque jour, с которыми мы больше всего времени проводим каждый день. Le groupe de référence. Il a baptisé ça le groupe de référence. Référence.
Le groupe modèle, le groupe de référence, Léna, c'est combien de sens? Это, он назвал это образцовая группа. C'est-à-dire quoi? Le groupe de référence. Le groupe de référence, ils n'ont pas compris. Le groupe modèle. Это образцовая группа, которая подает как бы образец, пример. Et donc très souvent, ben, tu te rends compte que tu... Очень часто ты осознаешь. S'ils ont un certain langage, une certaine manière de parler, Если у ben, них toi aussi tu l'as. манера выражаться, говорить, и ты подхватываешь это, ты замечаешь. Si ils ont l'habitude de... Если у них привычка, je sais pas, de manger tous les jours des, je sais pas moi, des gâteaux, des glaces, de boire 2-3 bières, boire un whisky. Пирожные, мороженое, запивать это пивом там, и так далее. Je cherche des exemples. Hein. Я ищу примеры. Ok, eh ben, il y a de fortes chances que toi, plus ou moins, tu fasses aussi la même chose. Что ты тоже начнешь делать то же самое. D'accord. Leur manière de penser, ceux qui croient possible, ceux qui ne croient pas possible, tu vas voir que plus ou moins, ça devient aussi ta manière de voir les choses ou de penser. Souvent aussi, leur manière de s'habiller, ben, tu vas voir que ta manière de t'habiller, elle correspond aussi à ça. Ты увидишь, посмотришь, увидишь, что у тебя тоже соотношение с их манерой одеваться. Si ce groupe de gens, c'est des gens Если это группа людей, которые entreprenants, entreprenants, optimistes, это люди, которые активные по жизни, да, которые оптимисты, qui font du business ou qui veulent faire du business, предприимчивые, которые хотят что-то делать, строить бизнес, qui veulent améliorer leur qualité de vie, хотят менять свое качество жизни, qui font attention à leur santé parce qu'ils ont des bonnes habitudes alimentaires, своему здоровью, они правильно ils питаются, font du sport, ils prennent des compléments nutritionnels, принимают пищевые добавки, витамины, etc. и так далее. Eh ben, tu vas te rendre compte que Ты осознаешь, si c'est ça le groupe de gens, les 5-6 personnes que tu fréquentes le plus souvent chaque jour, группа людей, с которой ты чаще всего соприкасаешься, tu vas te rendre compte que ta manière de parler, что твоя манера выражаться, ta manière de t'habiller, твоя манера одеваться, ta manière de penser, c'est-à-dire penser plus grand, être optimiste, то есть там мысли более être entreprenant pour l'avenir, оптимистично быть, предприимчивым ради своего будущего, avoir envie de faire des efforts, de gagner plus иметь d'argent, желание трудиться, стараться, зарабатывать больше, faire des choses qui permettent à tes revenus d'augmenter, да, сделать какие-то вещи, которые позволяют твоим доходам расти, прогресс финансовый, un peu de sport régulièrement, немножко спортом регулярно заниматься, plutôt que de manger des choses, je sais pas, des choses frites, gras, sucrées. Все то, что было пожарено во фритюре, жареное, сладкое, жирное. Tu commences à manger du poisson à la vapeur, начинаешь есть какую-то рыбу на пару, des poissons à la vapeur, des légumes à la vapeur, овощи тоже на пару, des fruits. фрукты. Tu bois de l'eau au lieu de boire une bière. Пьешь воду вместо того, чтобы пить пиво. Tu bois du thé vert au lieu de boire un cocktail. Bon. Пьешь зеленый чай вместо того, чтобы коктейль выпить. Bon, etc., etc. Est-ce que ce que je vous dis, je vous parle comme si j'étais un extraterrestre, ou est-ce que ça vous parle? Вот то, что я вам сейчас сказал. Вам это выйдет как? Как будто я с вами говорю о чем-то неземном, как инопланетные вещи, как инопланетянин, или вам это понятно? Вы Je me regarde, je me dis s'il faut, ils me disent de quoi ils parlent, il y a une autre planète. Я проверяю, потому что думаю, вот они сидят, смотрят на меня, а вдруг они думают, сейчас я, что он нам тут говорит?